Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. I am Dr. Ghulam Ahad, the Dr. Ahad Academy. Dear students, so the next is a topic that is an important topic in chapter number 3. Now the topic is a molecular orbital theory. Molecular orbital theory की abbreviation थे MOT हूँ past time लिख लेगी. M mean molecular, O mean orbital, and T mean theory. So this theory is called molecular orbital theory. Student या सदै molecular orbital theory चिपुंदे त्याच्या present कळवा molecular theory चिपुंदे दाद्वा चिपुं chemistry येवदे Hertz अवबंदे molecule. तिथं बाज अवकाश चिपुंदे Hertz molecule theory वरता हुमेलिशी Auda theory chipunde da Willis-Bond theory ne rusto kam chi 1927 ke aga peshe hua da gena ba chipunde no molecular orbital theory do present molecular orbital theory chipunde da wali present shwa da wali develop shwa gore ya satai Willis-Bond theory chipunde de mukta explain theory shape of molecule de mukta chi the bond kam nature de aga hu explain theory लेकिन the molecule Willis-Bond theory से drawback so service point गाड़ी ची Willis-Bond theory मुक्ता ची the molecule shape explain कई the bond nature explain कई लेकिन ते मुक्ता the molecular orbital बारे की से information करा के भी second point जब सरदार है ची Willis-Bond theory मुक्ता the bond order बारे के his dismal information करा के भी पर point सरदार है चिदा the hydrogen molecule the stability मुबारक के his किस्म information करा के हुई बल point the Willis-Bond theory दारे चिदा the molecules or diamagnetic effect और paramagnetic effect चिपकते आला ने explain के सही चिमा दत्त mention करी होगी तो दत्त जे Willis-Bond theory जिनका best point ही दत्त explain तो वाला पारा molecular orbital theory चिपकते आला develop शेड़ा गुरु दत्त कहता सुन को रही पति जी की चुप्पे माली कर ले BBDSP ताऊ ट्रेक के बदी मतलब तारे चीदती P मतलब तारे चे बॉन्ड अंडर B mean bond length D mean diamagnetic effect S mean stability and P mean paramagnetic effect Willis-Bond theory चे कम सीधु दत्त explain कई molecular orbital theory दत्त points explanation के molecular orbital theory को तो उससे explain करी bond order में explain करी दे molecule bond length explain करी दे molecule diamagnetic effect मतलब molecule explain करी stability में दे molecule explain करी और paramagnetic effect को दे दावा दे molecule आगे मुद्दा explain करी जो the molecular orbital theory में points तरफ था postulate तरफ था जिसमें पेपर के अक्सर क्वेश्चन राजी right so the main point are postulates of molecular orbital theory. So the first point is atomic orbital combine to form new orbital known as molecular orbital. अवले point the molecular orbital की विदारे चिकले atomic orbital अगले युग combine शी तो दती atomic orbital पर result की new orbital बनेगी और the new orbital will be molecular orbitals अवले point ना for example यो atomic orbital दाले the hydrogen और यो atomic orbital दाले the hydrogen the दो atomic orbital जिनके लिए वो सरक combine शी the deep result देते कि two new orbital develop शी और the new orbital stability शी molecular orbital ये यो molecular orbital जितने रहदाशो अव्वल molecular orbital जितने दाढ़ो लेकिन हम जिस संग हमारे स्टूडेंट चिकन द्वा एटम्स दयोवल सर कंबाइन की दे मॉलिक्यूल जोड़े तो उतना शान के दो एटॉमिक ऑर्बिटल ची दयोवल सर कंबाइन की दे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आगे डेवलप कई आगे जोड़े द पॉइंट नंबर सेकंड तारे ची नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल द एक ओ मतलब है number of molecular orbital form are equal to the number of atomic orbital या सतई
چې زموږ سره کوم نمبر اف مالیکولر اربیټال هغه جوړیږي کله چې اټامک اربیټال هغه یو ځای شي او د دوه د کمبینیشن د مالیکولر اربیټال جوړ شي نو د مالیکولر اربیټال چې تعداد دی نمبر دی دا د اټامک اربیټال د نمبر برابر دی مثلا فار ایگزامپل پر اساس سره دی 2 اټامک اربیټال دو اټامک اربیټال د یو بل سره کمباین شو دو وسو مالیکولر اربیټال جوړي 2 مالیکولر اربیټال جوړي ګور ایکوال نمبر اف اربیټال په ډیولپ کی که دو اټامک اربیټال ملاویږي نو دو مالیکولر اربیټال به جوړي یا که چې اټامک اربیټال ملاویږي نو 6 مالیکولر اربیټال به جوړيږي چې څومره اټامک اربیټالو هغه روا مالیکولر اربیټال چې دي they will جوړيږي دا پوائنټ دا سره یاد ساتئ point number 3 only those atomic orbitals form molecular orbitals which have comparable energy کوم atomic orbital چې کوم دغه molecular orbital جوړي هغه atomic orbital با molecular orbital جوړوي چې دا وو انرژي یا سیم وي مطلب equally یا nearly to equally comparable energy भी هغه atomic orbital با هغه کمباین کیږي او molecular orbital به جوړي چې د کوم atomic orbital energy equal یا comparable energy ده مطلب nearly to equal علاوه atomic orbital molecular orbital جوړي که فرض کړه atomic orbital په منځ کې د energy gap سیواو یا څنګه چې کولمې د مالیکولر اربیټال نشي جوړولای مثلا 1 is atomic orbital plus 1 is atomic orbital دا 1 is atomic orbital دي د دې دوه اربیټال انرژي ایکوال سیم دا دوسر جوړي 2 مالیکولر اربیټال جوړ کړي بل پوائنٹ یا 1 is atomic orbital او 2 is atomic orbital was 1 is atomic orbital the 2 is atomic orbital سره کمباین کیږي نو آیا له مالیکولر اربیټال جوړي بالکل به نه جوړي نو atomic orbital به مالیکولر اربیټال نشي جوړولای ریزن سره چې the 1 is of the 2 is پمنس کې د انرژي ګیپ چې کوم ته هغه ډیر ځای سیواله په دې وجه باندې مالیکولر اربیټال نشي جوړولای یا 1 is atomic orbital 2p atomic orbital دې جوړي molecular orbital بالکل دا جوړول شي وجه دا ده چې د دې دوه orbitals په منځ کې د انرژي چې کوم ډیفرنس دی هغه ډېر کم دی یعنی نیرلی تقریبا ایکولی په انرژي کې په دې وجه باندې بیا molecular orbital جوړول شي بل پوینټ هم سره بل لري چې when atomic orbitals overlap they form two types of molecular orbitals ګورئ څنګه when atomic orbitals overlap they form two types of molecular orbitals ګورئ دا atomic orbital چې کمباین کیږي نو دوه overlapping کوي یو بل سره ما تاسو ته ویلو چې overlapping څه شی دی مطلب دا یو atomic orbital دی دا بل دا دوه یو بالکل داسې راشي this is called overlapping دا overlapping کوي اوس چې کله atomic orbital دی اوس ملاویږي دو overlapping کوي د دې overlapping پر رزلټ کې بعد دوه قسم molecular orbital جوړيږي یو molecular orbital څه وایي bonding molecular orbital چې هغه ریپرزینټ کوم په سمانی BMO bonding molecular orbital چې کله atomic orbital overlapping کوي د دې پر رزلټ کې دوه قسم molecular orbital جوړيږي یو مسوي bonding molecular orbital یعنی BMO او second orbital جوړيږي atomic molecular orbital جوړيږي anti bonding molecular orbital یعنی ABMO anti bonding molecular orbital جوړيږي دا دوسرا بل پوینټس او د molecular orbital کې څنګه ما تاسو ته وی چې کله دوه atomic orbital د یو بل سره overlapping کوي نو د دې په رزلټ کې با دوا molecular orbital جوړي دا دوا atomic orbital دي یو atomic orbital دا دی یو atomic orbital دا دوه overlapping کو دوا atomic molecular orbital ډیولپ شو
یو راځي bonding molecular orbital او یو راځي anti bonding molecular orbital. دوه قسم orbital راغلي. ګوره یا ساتئ چې کوم زموږ سره bonding molecular orbital دی نو د انرژي چې کوم دی هغه به لوی دا به لوړ انرژي لري مطلب انرژي به د لوی او کوم چې anti bonding molecular orbital دی د انرژي به سوي دا به high انرژي نو د bonding molecular orbital انرژي به کم وي او د anti bonding molecular orbital انرژي به سوي دا به سوي بل پوینټ دی چې bonding molecular orbital represented by sigma or pi. Bonding molecular orbital ba mung represent kao sigma wali ya pi wali ba mung represent kao. Balki anti bonding molecular orbital represented by sigma star pi star. अब anti bonding molecular orbital ba represent की sigma star वाले او pi star वाले دا star چې په دې باندې کوم راغلي دی د دې مطلب دا دی چې د دې molecular orbital انرژي چې کوم دی هغه سره هغه سیوا بل پوینټ دا دی چې bonding molecular orbital have lower energy چې ما پرې چک کړی د bonding molecular orbital energy به low وي او anti bonding molecular orbital have higher energy او د anti bonding چې کوم انرژي دا هغه سوي هغه زیات وي هغه سیوا بل پوینټ دا دی چې د molecular orbital filled according to Hertz rule and Upper principle. څنګه چې موږ په ترشیوي چپټر کې Hertz rule او Upper principle ویلو دا کوم چې د سره molecular orbital دي bonding molecular orbital دي anti bonding molecular orbital دي دوه فیل کیږي د Hertz rule مطابق او د Upper principle مطابق په داسې کېږي دوه ته الکترون But point the Musandare, she no bond formation take place if bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital are filled. Gora bond formation बंदी की, चिकला bonding molecular orbital filled to और anti-bonding molecular orbital filled. मतलब इलेक्ट्रॉन पे बिल्कुल पूरा, तो चिकले पे इलेक्ट्रॉन पर bonding molecular orbital की पूरा और पर anti-bonding molecular orbital की पूरा, तो bond formation में बिल्कुल देखिए. बल The number of bond formed between two atoms is called bond order. So की बात तो होती हुई कि molecular orbital दे दे the bond order explain कई bond order से मिले शी the number of bond formed between two atoms दो atom भी the दो atom पमस के सुपरा bond जुड़ेगी single bond जुड़ेगी double जुड़ेगी triple bond जुड़ेगी bond जुड़ेगी दगा चिकम number of bond पद की जुड़ेगी between two atom दगे number of bond को मिले शु bond order उधे भी bond order और जब हम सब बराबरी फार्मूले सर bond order is equal to 1/2 number of electron in bonding molecular orbital फार्मूले डाल तो bond order करी बोलो 1/2 number of electron in bonding molecular orbital minus number of electron in anti-bonding molecular orbital. या मुद्दा से लिख रहे हैं कि bond order is equal to 1/2 and 1/2 NP. NP number of bond BB bonding molecular orbital. Sorry, NP number of electron BB bonding molecular orbital minus NP number of electron AB anti-bonding molecular orbital. यदि bonding molecular orbital की सूर इलेक्ट्रॉन भी नागर anti-bonding molecular orbital सका माइनस का तो ये सब हम सरा ची bond order कराशी तो दाव सरा molecular orbital theory चेडर important theory दा इंशाल्लाह रवा चीज को टॉपिक ते आगे भी application of molecular orbital theory तर हा वक्त पुलिस इजाजत आलं